Alright guys, good morning, good morning. And guys, by spin na tayo si scatter ano. Alright. Malagad natin. Wala rin ba si Tapachuchoy, si Palautog? Right. Boom. Alright. Labang retrigger dyan, retrigger. Pula. Ay, nako. Lipat pa. Violet. What may yun pala? Trigger na. Isa lang. Pucha. Right, isa pa. Ay. Heart, yun no? Tapos red, hi. Heart, tapos itlog mo na yung orange, yun no? Yun no? Pucha. Pang-ina guys, may ano dito, pag to. Huwag mong i-lead spin part. Huwag mong i-lead spin. Pagod. Dito guys, dito. Pucha. Muna may lead spin bro. Star. Yun. Dapat kabig sana dito. So, hindi nag-cover. Anak ka ng itlog ng papa mo. Sayang, 5-1 ito. Number 1. Sayang. Lollipops. Batong.
dito. Ay, putya. Pinarangan ko talaga. Anak ka ng itlog mo. Yun, no? Star. Guys, dito. Yun, no? Alright. Na nag-beat spin pa. Langya. Lang. Bye. Ay, mag-trigger ka naman. Ay, ang dami. Yun, no? Ito. Puta. Trigger. Nice one. Pula. Ah. Log mo pula. Not bad. You know. Star. Sige lang. Sige lang. Pula. Tapos lang. Violet lang. Ah. Hindi pa nag-retributing, no? Star. Ba't ngayon ka lang? Violet. Wala talaga.
So, ang sabi nila guys, huwag kang sumuko hanggat hindi mo nakukuha. Pula. Pula ang itlog mo. Alright. You know, nag-trigger na ga ang putik. You know. Ito. Nice one. Utang ina guys, nag-trigger na. Yun. Huwag mo namang i-big spin. Utang ina mo. Huwag mo i-big spin. You know! Utang ina guys, nag-trigger na naman. Spin pa yan. Huwag mo lang i-lead spin. Bagang! Utang ina mo. Nice one. Trigger pa. Isa pa. You know. Pula. Guys, start. You know. Tapos heart. Goods. Pumulit spin ha. You know. Pusang gala guys. Huwag mo i-lead spin ha. You know, another putang ina guys, nag-scatter na naman. Putang inang trigger yan. Another 10 spin. Putang, huwag mo lang i-lead spin guys. Tang ina. Ay. Goods! Putang ina mo. To guys, max win to guys, max win. Putang ina. Huwag mo lang i-lead spin. Uy, scatter na naman. You know, pusang gala. Scatter na, scatter again, scatter. Nice one, not bad. Pusang gala. You know, bagang. Not bad. Pusang gala, 1000x na guys. Gagi red. I-read mo, Violet. Putang ina. Not bad. Perang-pera na to guys. 13 spin pa. Huwag mong i-lead spin. Scatter again, scatter again, scatter again. Scatter again. You know, bagang. Doon ka sa 1000x. Tangina mo. 1000x. Tangina guys, umaga 1000x na. Huwag mong i-lead spin. You know, lollipops. Ay, ano, batong pala, batongs. Batong. Uy, gagi, huwag mong i-lead spin.
500. Utang ina. Pula. Pula, abutan mo sa pula. Bagang. Pusang gala. Bato nga. Wala. Star? Tangi na guys. Ito na yun. Oh, tangi na. Di pa nag-trigger again. 1K? Alright. Putang ina, huwag kang mag-ano ha. Huwag kang mag-dead spell. Putang ina mo. Isa pang bagsak. Bagsakan mo. Kago heart oh. Putang ina. Yung heart guys, tang ina. 3-8 na po. Sanggala. Yun oh. Not bad. 4K na guys. Siyang galaan oh. Huwag mong i-dead spin ha. Putang ina, not bad. Putang ina. 4,326 na. Gagi yung cash in ko dyan guys. 700 yun. Right. Okay ba? Not bad yan. 4,000 na guys. Ayan. Gagi. Try natin mag-withdraw. Lala. Ano na yan? Withdraw na natin yung 4,500. Ayan. Tapos goods na yan. Alright. Thank you guys. Ayan guys. Ayan na. Focus na natin yan. Gagi. Ano pa? Kala ko max win guys. Pusang gala. Ayun, may lumabas na. Ayan na guys. Today, Gcash, 4,500 lang yan. Alright. Thank you for guys, for watching. Nice talaga dito guys. Kaya register lang sa mga gusto mag-register guys. Sugar Rush. Grabe. Namimigay talaga guys. Grabe. Salamat and God bless. Mga palautog.